Sama udang nggak? Oh, monyet ya? Hah? Monyet. Mau makan nasi? Tunggu sini ya. Coba. Nanti minum obat ya nanti ya. Oke. Minum obat lagi nanti sore ya. Di sini minum obat ya. Oke. Mau ke bawah. Tisu. Tisu. Ya gendong. Sakit cian. Minum obat nanti ya. Oke. Pinter ya. Apa? Mama mana mami? Mami.